جرنی. لیکن میں تھوڑا سا شروع کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو فیوریٹ ترین شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے, اور کافی پہلے سے. آئی تھنک پہلی دفعہ جب میں آپ سے ملی تھی, میں اپنا ایک میوزک ویڈیو شوٹ کرنے آئی تھی آپ کے کامیون میں, کوئی 9-10 years ago. Am I correct? ہاں بہت ٹائم ہو گیا نا, and I didn't know you at that time. یہ کامیون ایک اسپیس تھی اور ابھی بھی ہے فار آرٹسٹس. یہ کیسے بنی یہ جگہ جہاں پہ آپ ہیں ابھی؟ تو مجھے ایسی جگہ بنا تھی جہاں میں بہت دلیر اپنے آپ کو محسوس کروں. تو انسان اس اپنے آپ کو اس جگہ دلیر محسوس کرتا ہے جہاں وہ جھوٹ نہیں بولتا. میں نے لکھا مجھے اس جگہ کو گھر کہنا ہے جہاں کوئی کسی سے کچھ نہ پوچھے اور خود سے اجازت لینی پڑے. تو یہ جگہ صرف آرٹسٹ کے لیے نہیں ہے, یہ جگہ سب کے لیے. آرٹسٹ بھی آتے ہیں یا مزدور بھی آتے ہیں. ہر وہ انسان جو چیز پیار سے دیکھے وہ خوبصورت دکھتی ہے, تو جو پیار سے دیکھے وہ آرٹسٹ. But there are so many different kinds of people who come here. Artists, singers, craftsmen, آپ کے لیے جو لوگ اتنے سارے کام کرتے ہیں on your various businesses, اس پہ بھی ابھی ہم آتے ہیں. Right now ابھی کیا کیا ہو رہا ہے اس اسپیس کے اندر؟ یہاں جس طرح ہمیشہ سے بہت ساری چیزیں ہو رہی. کل ایک ایگزیبٹ تھی, آرٹ اوپننگ تھی صنعت کے اوپر. سامنے ساؤنڈ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, میرا خیال ہے فرید ایاز کی ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی. بالکل, فیصل رفیع کا اسٹوڈیو ہے یہاں پہ بالکل سامنے. علی دیوان. اور اس کے بعد میرے یہاں کپڑے بھی بن رہے ہوتے ہیں, جولری آج میں ٹرائی کی. آج یہ سب کچھ یہیں بن رہا ہوتا ہے. ہاں سب کچھ یہیں بن رہا ہوتا ہے. ڈیزائن نہیں ہوتا, کپڑے وغیرہ یہیں بنتے ہیں, جولری باہر بنتی ہے. لیکن پھر میں جو پہلی چیزیں میں خود بناتا ہوں, چاہے وہ جولری ہو, چاہے وہ خوشبو ہو. تو وہ خوشبو بھی بن رہی تھی, فائنل کر دی, we want to launch the خوشبو. Yeah, when are you launching the انشاءاللہ خوشبوز? soon. ہاں soon انشاءاللہ. So commune کے اندر ابھی currently there's a music studio, there's an art gallery, there's a workshop for clothes. پھر آپ کے جو کپڑے یہاں پہ ایگزیبٹ بھی ہوئے ہیں. بالکل. Right, and living spaces for people. اچھا, لوگ رہتے بھی ہیں. ہاں لوگ رہتے ہیں. لائک ریزیڈنسی کرتے ہیں آرٹسٹ. واو. تو مریم یہیں آ کے رہی تھیں, آپ کے دوست نے بہت سارے لوگ یہاں کے رہے. اوپر بھی ہے, پھر سامنے اس طرف بھی ایک اپارٹمنٹ ہے. تو اگر کوئی آرٹسٹ باہر سے آئے فار ایگزامپل اور وہ کہے کہ مجھے کامیون میں آ کے رکنا ہے اور مجھے یہاں پہ پینٹ کرنا ہے یا کام کرنا ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. ہاں, ان کے لیے میرا کمرہ بھی کھلا ہے, ساری چیزیں. زاہد میو نے میرا خیال اپنی پچھلی 2 ایگزیبیشن یہیں سے پینٹ کی. ہاؤ ڈو یو ٹرسٹ پیپل سو ایزیلی؟ اور یہ آپ کی انٹیوشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ اوکے آئی لائک دس پرسنز انرجی, آپ یہاں آ جائیں. دیکھیے, if you don't trust, you start fearing the other. یہاں میری جتنی چیزیں دیکھیں, میرے پاس بہت قیمتی چیزیں پڑی ہیں. بالکل. شاید لوگوں کے لیے اس کی کوئی قیمت نہ ہو, لیکن میرے لیے بہت قیمتی ہیں. لیکن یہاں کوئی تالے نہیں ہے. اگر تالا ہے تو اس کے ساتھ اس کی چابی ٹنگی ہوئی ہے. تو یہاں اصول ہے, جس کو جو چیز سمجھ آتی ہے اس کی ہوتی ہے تو وہ لے جاتا ہے, اس کی نہیں ہوتی تو چھوڑ جاتا ہے. لیکن اس ٹرسٹ کو لوگوں نے بریچ کیا ہے ان یور کریئر, ان یور لائف؟ وہ ان کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں. نہیں, وہ تو ہے, بٹ ہیو دے بریچ یور ٹرسٹ اینڈ ہیو یو سفرڈ ود پیپل جن کو آپ نے اتنے کھلے دل سے الاؤ کیا ٹو کم ان ٹو یور اسپیس اینڈ somebody has done something that you know is just hurt you? Has that happened? Yeah, it has happened. But مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا. How do you deal with that? I let it go. You let it go. کوئی دل میں کوئی. میں بھی جب جا رہا تھا تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا, نیت کرنے لگا تھا میں وہی اپنی داستان لکھ رہا کراچی سے کعبے تک. تو میں پوری ابھی داستان لکھ رہا تو ختم نہیں ہوئی, ابھی تو شروع ہوئی ہے. تو اس کے اندر میں نے صرف یہی بولا تھا کہ میں اپنے دل کو صاف کروں گا. یہ دنیا بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو ہم ان کے پیار میں وہاں جا رہے ہیں, انہوں نے جیسے بتایا ہم ویسے کریں گے. اس کے بعد علی کا نام آیا, کیونکہ علی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد شمس کا نام آیا, اس کے بعد ابن العربی کا نام آیا. تو I wanted to play the character of ابن العربی, so I started my نیت with that. بار بار میں اپنے آپ کو یہ بتا رہا تھا I'm playing the character of ابن العربی. میں نے غصہ نہیں کرنا, تو میں وہاں جاؤں تو میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروں, اور پھر میرا دل کا ایک حصہ بولے کہ یار کوئی تو دیکھے, کوئی تو بولے کہ یار یہ آدمی اچھا کام کر رہا ہے. اور جب میں کر رہا تھا, دیکھنے کی کیا ضرورت, نہیں, ایک دل میں ایک میرے وہ تھی
कि कोई रिकॉग्नाइज करे, ठीक है कोई करे, और मैं जूतियां सीधी करके जाऊं और वापस आऊं फिर जूतियां खराब हैं, और कोई किसी ने, मैं अंदर आके देखा इधर उधर के, शायद कोई पूछे कि किसने जूतियां इतनी अच्छी लगाई थी, और कोई किसी ने पूछा भी नहीं, और फिर मैंने अपने आप को बताया कि मैं कैरेक्टर, यू नो दिस इट्स जस्ट मी। एब्सोल्युटली। तो मैं बार बार लोगों में जूतियां सीधी करता हूँ और मैं बार बार खुश होता कि यार मैं कैरेक्टर अच्छा प्ले कर रहा हूँ। So, you know, I really enjoy playing this character of Ibn Arabi while performing Hajj. Are you still in that character? Tell me. आते साथ ही जो चीज़ें वो चार ली, तो हाँ, पता क्या? I went out of character, but I reminded myself and came back into character. So you want to continue to play that character? I want to. I've been enjoying it. You know, अभी कुछ दिन. इंसान जब कुछ अच्छा करता है ना, बिल्कुल. तो अपना पसंद आना शुरू हो जाता है, और जब बुरा करता है ना, तो अपने आप से दूर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी भी बड़ी गेम है। सॉरी मैंने पूछे बगैर ये खजूर खा लिया। ये तुम्हारे नसीब का था। ये मक्का के खजूर है? ये मदीना से लेकर। तो शॉपिंग सारी मैंने मदीना में की। वाओ। मक्का में आखिर में कुछ चीजें ली। What I was going to ask you is, what's your favorite character up till now जो आपने प्ले किया? इब्न अरबी प्ले कर रहा था, तो that had been my favorite character since then. क्योंकि जब मैंने सोचा कि अली का, तो मुझे एक वाकया किसी ने सुनाया था, वो याद आया कि एक बुजुर्ग थे, वो पानी में खड़े रहे और पानी में खड़े होकर उन्होंने इबादत की, यहाँ तक कि मछलियाँ उनके पैर का गोश्त खा गई। तो जब खुदा से हम कलाम हुए तो बोला कि मुझे जो है ना अली का रुतबा दे दें। तो इस पे अली का रुतबा तो नहीं मिलेगा, इस पे आपको अली के पसीने की बू मिल जाएगी, इसलिए उनको बू अली कलंदर कहते थे। तो अभी तो मुझे हज़रत अली के जो कौल थे वो तो मुझे समझ ही नहीं, हाउ डू यू बिकम दैट अवेयर? एंड देन इब्न अरबी अगेन इज आउट ऑफ माय लीग, बट आई सेड आई नीड टू, you know, have something in my mind that I would want to follow. But okay, that's Ibn al-Arabi. यूसुफ बशीर को अगर आपने डिस्क्राइब करना हो, if I were to play you, मैंने यूसुफ बशीर का कैरेक्टर प्ले करना है, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? I always want to be humble and I want to be दिलेर. These are two things. ठीक है। तो जब मैं यहाँ से गया, मैं बिल्कुल दिलेर होके गया, क्योंकि मेरा जाना तो बनता ही नहीं था ना मेरी नीयत थी। बिल्कुल। ये स्टोरी मुझे पता है, but I would want our viewers to hear this. मेरा इरादा था। बिल्कुल। ना मेरी नीयत। बुलावा आया था। ना मेरा इरादा, और ना मैंने वो पैसे जमा किए हुए थे, ना मेरे पास वो कैश। और हम जिसको अचानक कहते हैं, कुछ अचानक नहीं होता, कुछ वो कहते हैं ना, ये खुद ब खुद चीजें होती रही और हुई यहाँ तक कि मेरे तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास पूरे नहीं थे। तो और सबने बोला रोकेंगे, और रोका, लेकिन रोक नहीं पाए। न मैं रोक पाया, न कोई रोक पाया। और ये कितने दिन पहले डिसाइड किया आपने कि ये जर्नी शुरू हो रहा है? मुझे 2 दिन पहले तो पता लगा मैं जा रहा हूँ। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले मुझे पता लगा। सब कुछ प्लान हो गया? प्लान तो हुआ था, I just had to follow. Yeah, because आपने 2 दिन पहले ही फोन किया था। हाँ। And said मैं जा रहा हूँ, मुझसे मिलने आ जाओ। और हाँ, और फिर तुमने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए क्या दुआ करूँ, तुमने मेरे बाजू के लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरी सर्जरी की, रिकवरी के लिए। और मैं वही, और जो लोग थे उनकी सबसे पहले उन्हीं की दुआएं हुई, चाहे तवाफ में हुई, चाहे सब्ज गुंबद हो उसकी हुई, और ऐसे लोग, I mean, मुआज़ात से कम चीजें हुई नहीं। मैं एक दफा सो रहा था और मुझे बाकायदा उठाया गया, मैं उठा और मैं मस्जिद नबवी में गया और मैंने दुआ की जिसने मुझे कहा था उसने। फिर उसके बाद मैंने उनको कॉल की कि, और वो बिल्कुल हैरान हुए कि इस वक्त, और मैं तुम्हें मैसेज दिखाऊंगा, बोले इस वक्त आई वाज थिंकिंग ऑफ यू। वाओ। तो मुझे तहज्जुद पे उठाया गया और मैं गया, एंड इट वाज एग्जैक्टली उसका टाइम क्या कहते हैं वियना का था, और मैं यहाँ बैठा था। वाओ। और उसने भी किसी के लिए दुआ का कहा था। So it was just बहुत सारी चीजें हुई। और but biggest takeaways आपके 3 from this journey, ये जो अभी सबसे recent आपने जो एक दफा पहले भी आपको मौका मिला आज पे जाने का,
वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा. एट दिस स्टेज इन लाइफ, जब इतना अपने आप को वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर लिया, सो मच हैज हैपेंड टू यू इन द लास्ट 2-3 years, आई नो पर्सनली, जिसकी वजह से you've transformed. अब आके when you went for Hajj, क्या takeaways, क्या lessons या क्या चीज़ें आपने सोचा है कि बस ये अब बदल गया है, this is the new me? एक तो मैंने सबके लिए दुआएं की, जिन्होंने कहा उनके लिए, जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए भी, और वो जो मेरे खिलाफ है उनके लिए भी. सबसे ज्यादा तो उनके लिए होनी चाहिए थी ना, कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगा. एक तो ये था. दूसरा, मुझे अपने लिए मैंने हार्डली शायद कोई दुआ मांगी, क्योंकि मेरे मुंह से सिर्फ शुक्र ही निकल रहा था. मुझे तो सब कुछ दे दिया, तो मैं मांगू क्या? और मुझे इतनी शर्म आए कि मैं क्या मांगू. तो मैंने कहा आप ही को पता है जो मेरी जरूरत है, और आप ही को पता है जो मेरी चाह. और शुरू मुझे बड़ा डर भी लग रहा था कि मैं ऐसी कोई नियत ना कर लूं कि जो हमारे मजे हैं वो हमसे छिन जाए. नहीं. तो वो मजे दोबाला हो गए. मेरे मांगने से पहले मेरी दुआएं कबूल होते मैंने देखी, क्योंकि वो नियत तो है ना अंदर, तो इट्स ऑल अबाउट नियत. हाँ. तो it was a beautiful journey, and I wish everyone would take this journey. Yeah. Or make it a spiritual journey instead of a religious journey. Yeah. ये religious तो आपके ऊपर ये एहकाम है, ये फर्ज है, आपने करना है, आपकी सादत है, आपके पास तो आपने करना है. लेकिन ये जर्नी जो है, there has to be Soul a cleansing. बिल्कुल. अच्छा, let's get back to reality right now. अभी तो हम. Well, this has become my reality. This is your reality now. Yes, this is my reality. This is your reality. This is my reality. Yeah. How will you keep it within you? जब आप इतनी एक किसी I would say एक soulful experience से वापस आते हैं, तो शुरू में तो it stays within you a lot. I felt this कि over time आप थोड़ा सा उससे दूर होते जाते हैं, and आपको वापस बार अपने आप को लाना होता है in that state. What do you do to do that? या आप क्या करेंगे? How would you do that? एक तो मैं ये समझता हूँ कि यही है मेरे पास लम्हा. Live in the moment. This is all I have. बिल्कुल. This is all I want. And this is all I get. तो मैं अगला सोच ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि मेरे तो अगले सब सोचे हुए थे ना. It was all planned for me. I just have to follow it and follow it to the best of my existence. Of your existence. यही तो है कि आपको receiving mode में रहना है. But, और वही I mean ये बहुत ज़्यादा. मैंने बोला मुझे सब्र नहीं चाहिए, मुझे शुक्र चाहिए. Yes, gratitude. और ये बहुत ये कॉन्सेप्ट है जो अब मुझे लगता है कि in the West बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना शुरू होगा. gratitude जो मतलब वो तो हमारे मज़हब का तो क्रक्स ही वो है. We've always मतलब शुक्र में रहना तो हमें it's something that we're very aware of. लेकिन gratitude और living in the moment, जो एक living in the moment वाला भी concept अभी it's a very I would say a buzz concept or trending now कि live in the now and not think about the future. past की भी ना सोचें, future का भी नहीं इस moment में. तो वो यही है कि जब आप believe करते हैं that everything will happen for you and work out for you, you just have to stay in a state कि आपने अपने ही रास्ते में obstacle नहीं बनना. You agree with that? I totally agree. और मैं तो जा नहीं सकता था कि मेरे problems यहाँ इतनी सारी चीजें हो रही थी, फार्म पे चीजें हो रही थी, यहाँ चीजें हो रही थी. ईद सीजन था हमारा. हम डिजाइनर्स ईद पे हमारी कमाइयाँ होती हैं, हमारी दुआएं ईद पे कबूल होती हैं. तो वो हो रहा था. मेरे वालिद यहाँ नहीं थे, तो कोई चेक साइनिंग के लिए कोई आदमी नहीं था यहाँ. और आप भी जा रहे थे? और मैं जा ही नहीं सकता था, मेरी इतनी सारी चीजें हो रही थी. और मैं वहाँ गया और जैसी मदीना लैंड हुआ, एंड आई वांट टू गो टू मदीना फर्स्ट. मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मक्का पहले जाऊं, और मेरा दिल यही था कि मैं मदीना जाऊं, बिकॉज पहले सरकार के पास हाजिरी लगाएं, उसके बाद फिर खाना काबा देखे ना. तो मैंने बोला मेरे तो इतने सारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं और वो भी हैं. और मैं जैसी मदीना लैंड किया, मुझे यहाँ से कॉल आई कि जी वहाँ फार्म पे एक प्रॉब्लम हो रही है. प्रॉब्लम इशू. मैंने वहाँ से एक दोस्त को फोन किया जिसने एक हमारे पॉलिटिशियन है लोकल, उनको बोला, और वो आदमी मुझसे सिर्फ एक दफा मिला है. एक दफा मेरी उनसे मुलाकात हुई. जो पॉलिटिशियन है यहाँ
میرے ایریا کے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی اور وہ wasn't that intimate or something. ہاں انہوں نے بہت عزت سے بلایا جب بھی بیٹھے کیونکہ, لیکن یہ نہیں تھا کوئی ایسا بھی کام. اور انہوں نے میرا وہ کام کر دیا اور انہوں نے بولا آپ حج کریں, یہ کام میرے سے, اور وہ خود ہو گیا. تو مجھے بلے شاہ کو یاد آیا, ویک بندیا آسمانہ ڈوڑ دے پنچھی ویک تے سائی کی کرتے نہیں, ناؤ کر دے رس ذخیرہ ناؤ پکھے مارتے نہیں. کدے کسی نے اڑ دے پنچھی پکھے مار دے ویکھے نے, بندے کر دے رس ذخیرہ بندے پکھے مارتے. تو اس انسان نے, جو میرا دوست نہیں تھا, اس نے میرے دوست سے بڑھ کے ساتھ دیا. اور جس دوست نے اس تک پیغام پہنچایا اس کا نام تھا زاہد موتی والا, میرا دوست بچپن کا. اس نے بولا یوسف مجھے 2 منٹ دیں, میں علی حسن زرداری سے بات کرتا ہوں. اور نے بولا آپ جائیں حج پہ, آپ حج کریں, آپ کا کام نہیں سوچنے کا. اور وہ ہو گیا. It was done. Amazing. Interested in the politics of Pakistan? Of course I am. اچھا. It's part of me. Who's your favorite politician at the moment? And یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ پارٹی کی وجہ سے, انسان, who do you think is a good politician? A good politician, it's a very tricky question. آپ کے perspective میں. I don't think there's a better politician than our current president. Yeah. The reason why I say that is I have a reason for this, and I have a question for him also, which, you know, when I get a chance, I will ask him personally. Maybe if he watches this. If he watches that, but you know, he's one man that I've seen that has gone and talked to everyone. He's spoken with everyone, his enemies also. بالکل. He has this ability to turn his enemies into his friends. So for me, this is the strongest strength. That is the best ability anyone can have. I believe he's the most financially honest politician that we have. But again, he's not a politician, he's a good human. He's a good Pakistani. And he's good looking also. Do you think that, yes, politicians need to be first good humans and then politicians, or do you think that it's disconnected? Everybody needs to be a good human, sure. Yes. So you have to be good human. And then on top of that, you have to be ashraful makhluqat. And then you could be anything. Then you could be a politician, you could be a teacher, you could be an artist, you could be anything, an accountant, even a sweeper. Would you go into politics if given a chance? I've been given a chance in politics before. And then? But I don't think I'm made for that. You know, it takes a lot. Hypothetically, اگر سوچیں کہ آپ کو 1 month کے لیے decision making power مل رہا ہے, like you are Prime Minister of Pakistan, what would be the first areas جہاں پہ آپ کام کرنا چاہیں گے؟ ٹریفک. وہ وقت جو میرا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے وہ میرا ٹریفک میں ہوتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی سے میرا دن افیکٹ ہوتا ہے, اسی سے میری رات افیکٹ ہوتی ہے. تو پروڈکٹیوٹی ایک پورے ملک کی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹریفک کی وجہ سے. اور میں روزانہ صبح آتا ہوں یہ چندر گڑھ روڈ سے, تو میں دیکھتا ہوں ایک بیچارہ لڑکا شہزور کے پیچھے سے نا ایک پٹا لگا رہا ہوتا ہے بیچ میں. پوری دنیا میں نے دیکھا انسانوں کے لیے لائٹیں ہیں یا لائن ہیں, یہ جانوروں کے لیے, فار کیٹل وی ہیو دس بیریئرز اینڈ وی ہیو دیز پٹاز اینڈ اسٹف. So you treat your people like cattle, we'll behave worse than cattle. اور بہت آسان ہے, جب ان غریب پولیس والوں کو ایک تو پتہ نہیں ان کی وردی چینج کرانی چاہیے, سفید پلاسٹک کی وردی ان کو پہنا دی تھی گرمی میں, تو ایک تو اگر ان کو جب طاقت دی جاتی ہے تو یہ تو کروزروں کے بھی کالے شیشے میں نے میٹروپول پہ اتارتے ہوئے دیکھے. تو پاور نہیں ہے. نہیں پاور ہے, دی نہیں گئی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, دی نہیں گئی نا. اچھا, سو ٹریفک, بٹ isn't that connected to law and order? ٹریفک فالو کرتے ہیں تو ہر چیز فالو کرتے ہیں. یہاں موٹر وے پہ کچرا بھی نہیں ہے اور سب صحیح چل رہا ہوتا ہے. وہ جیسے ہی ہم لوگ موٹر وے سے اترتے ہیں ہم لوگ سیٹ بیلٹ ہی کھول لیتے ہیں. But it's also connected to education. اگر ایجوکیشن ہوگی تو باقی ساری چیزیں will fall into place. Do you agree with that? دیکھیں ہم سے پہلے لوگ نا ان پڑھ تھے لیکن جاہل نہیں تھے. بالکل, I agree. تو ہم نے تو ایجوکیشن نے تو ہمیں میرا لائک سیوک سینس جو ہے, سیوک سینس کیسے آتا ہے؟ دیکھیں ہر چیز سکھایا جاتا ہے یا ہر چیز پیار سے آتی ہے؟ ہر چیز پیار سے. ہر چیز کا ایکچولی بیسس پیار ہے. پیار. نفرت بھی پیار سے نکلتی. نفرت اسی سے کرتے ہیں جس کو کبھی ٹوٹ کے چاہا ہونا. ایک تو ہمارے ملک میں پیار کی اور پیار کے ایکسپریشن کی کمی ہے ہماری سوسائٹی میں. I'm trying to say that. آپ دیکھ لیں, ہم ملک میں نہیں, I think شہروں میں
آپ پہاڑوں میں جائیں, آپ ولیجز میں جائیں, بہت پیار ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں ہم لوگ یہاں جو انسان جانوروں کے پر رحم نہیں کرتے نا, وہ انسانوں کے ساتھ رحم نہیں کر سکتے. آدمی یہاں سے جا رہا تھا, کتا وہاں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو پتھر مارتے ہیں, بالکل, بلی کو دم کھینچ لیتے ہیں. Where do you think that comes from? This anger and frustration ایک اس species کے اوپر جو جس کو آپ that cannot harm you. آپ جب خود سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے نا, تو پھر آپ دوسروں پہ نکالتے ہیں, ان پہ نکالتے ہیں جو آپ سے کمزور. جو آپ سے کمزور. کیونکہ غصہ اپنے سے طاقتور پہ تو آتا ہی نہیں, اپنے سے کمزور پہ غصہ آتا ہے. ہاں نہیں, اس طاقتور پہ بھی آتا ہے جب آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. ہاں نکال نہیں سکتے. نکال نہیں سکتے تو غصہ کہاں تو وہ ہے, نکلتا ادھر ہے. نکلتا ادھر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طریقے سے پیار بڑھے گا ان سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ؟ دیکھیں جب دوسرے پہ نگاہ پڑتی ہے نا تو خود سے اٹھ جاتی ہے. ہم دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں, سب خود ٹھیک ہو جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی لیں, ہم خود کو ٹھیک کریں بس. اچھا, اور خود کو ٹھیک کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ یا سٹیپ کیا ہوگا؟ پیار سے. I was just going to say that کہ پہلے تو خود سے پیار کریں. خود سے پیار کریں, خود سے پیار کریں گے تو ٹھیک کریں گے اپنے آپ اتنا زبردست کال تھا. اگر مجھے بچپن میں یہ بات کسی نے بتا دی ہوتی نا, میں اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑتا. چھوڑی ہے کمی؟ دیکھیں ہاں, مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی اور میں نے معافی مانگی اپنے بچوں سے. اوف, that is so great. نہیں بھائی, میری To recognize. میری اولاد ہے بھائی. بالکل. میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں ان کو. میں ان سے نہیں معافی مانگوں تو پھر کس سے معافی مانگوں؟ ایک یہ پورا ایک اور شو ہو سکتا ہے اس پہ. بٹ ہاں, کیا ہے وہ کال؟ حضرت علی نے بولا کہ پہلے 7 سال اپنی اولاد کو ایسے پالو جیسے کوئی بادشاہ ہے, جیسے کوئی شہنشاہ ہے. اس کو ٹوکو نہیں, اس کو روکو نہیں, اس کو ڈانٹو نہیں, اس کے ناز نخرے ایسے اٹھاؤ جیسے کسی بادشاہ کے اٹھا رہے. بالکل. اوف. اس کے اگلے 7 سال اس کو ایک غلام کی طرح ریز کرو, اس سے کام کرواؤ, اس کی غلطیاں اس کو بتاؤ, اس کو ٹوکو. اس کے اگلے 7 سال اس کو ایک کمپینین کی طرح رکھو, اس سے مشورہ لو اس کی زندگی کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں. اور جب وہ 21 سال کا ہو جائے نا, پھر سر اس کے لیے دعا کرو. ہمارے سب کے والدین نے کیوں نہیں اس کو فالو کیا؟ چیزیں بتائیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ, دوسری بات یہ ہوتی ہے جب آپ کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں نا, کوٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ بولتے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, تو اور یہ شاعر نے کیا کہا, اور یہ کس نے لکھا, اور یہ کیوں لکھا. سارے کوشچن نا وہی کوشچن تھے یہ یہودیاں نے کیے تھے. دیکھیں آپ کوئی بھی چیز پڑھیں, کوئی بھی چیز دیکھیں یا کوئی بھی چیز سنیں, وہ آپ سن کے اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کی نوک ٹوک میں نہیں جائیں. یہ جو میں نے ابھی پہنا ہوا ہے detachable sleeves, it's so unique this outfit. ہاں یہ it's a wrap. Yeah. It's a skirt and a top at the same time. Yeah, and tell me something, آپ کی موسٹلی آپ کے کپڑوں میں مجھے اجرک بلاک پرنٹڈ فیبرک نظر آتا ہے. انٹینشنل چوائس ہے؟ You like, ہاں, I mean you only want to use these fabrics? I want to, this is my heritage. اپنی لوکل انڈیجنس. جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ اجرک بھی نہیں ہے, یہ تو اجرک, یہ ماروی کی ملیر ہے. نہیں یہ تو اجرک نہیں, یہ تو بلاک پرنٹڈ. بلاک پرنٹ ہے, اس کو ماروی کی ملیر کہتے تھے. اور یہ آپ خود کرواتے ہیں بلاک پرنٹ یا آپ بنایا لیتے ہیں؟ نہیں, یہ ہم لوگ کرواتے ہیں. یہ آپ کرواتے ہیں بچہ سے. And very few people have kept this tradition alive. نہیں اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اچھا کر رہے ہیں. ہاں کرنا بھی چاہیے. بالکل بالکل کرنا چاہیے. سو یہ I mean your designs are so international yet they're so local. I mean ایک fusion ہے of tradition and yet آپ کے cuts اتنے innovative ہوتے ہیں. Like nobody else is doing that. I don't see anybody else making the kind of stuff you make. یہ انسپریشن کہاں سے آ رہی ہے اور آتی رہتی ہے؟ جہاں کا درخت ہوتا ہے نا وہیں پلتا پھولتا بڑھتا ہے. میں یہاں کا درخت ہوں, میں یہاں پیدا ہوں, اس دھرتی میں پیدا ہوں, تو میری انسپریشن بھی یہاں کی ہے, لیکن میری ٹریننگ باہر کی تھی. بالکل. I did not, مجھے ایک فارمل ٹریننگ تو ملی نہیں, میں ایک درزی سے سیکھا ہوں. ایک he was a retired Armenian tailor, he was my teacher. Armenian tailor, اور یہ کدھر تھی یہ ٹریننگ؟ لاس اینجلس میں. اچھا. So when did you go to LA? I came back in 2004, so I was there 96 کے بعد سے. کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ میں وہاں گیا تھا فوڈ سائنس کرنے گیا تھا. I'm a food scientist by schooling.
Oh my God! And I wanted to ask you this. तो वो रोटियां जो बन रही है कहाँ से बन रही है? Your education was in the field of food science. क्या मतलब food science? भाई हमारी जिम्मेदारी थी. मेरे वालिद ने सोचा था ये वहाँ जाएगा. हाँ. पढ़ने का मुझे इतना शौक था नहीं. हाँ. तो उन्होंने बोला ये वापस आएगा कुरैशियों के अचार चटनी मामलेट ये कुछ बनाएगा. एग्रीकल्चर में आएगा. हाँ. और गाँव में. तो मेरी जो पढ़ाई थी वो फूड साइंस में थी और उसके बाद मैं ये हॉर्स शोज करता था. हॉर्स शोज. मेरे जो होस्ट पेरेंट्स थे दे हैड अ रैंच. ओके. और वहाँ मैं घोड़े ट्रेन करता था और फिर मैं बाद में शो भी करता था. Oh my तो God. मैं शो करता था कॉस्ट्यूम में. तो मैं शेरवानी पहनता था जोधपुरियाँ पहनता था. खुद डिजाइन अपना पूरी एक कैरेक्टर लुक बना के. That's how I started my career as costume designing for horse shows. वाओ. मैं पटका धोती ये बचपन से पहनता ये जो था. एक पूरी लुक है दिस कैरेक्टर ये बचपन से है. यहाँ जब मैं 7 साल का था ना. हाँ. तो तब भी वो नाक में जमाने में आती थी क्लिप वाली मूछे में मूछे लगा के और ये पटका उटका बांध के. हाँ. तो और धोती बांध के. इंटिमिडेट करना चाहते थे लोगों को? नहीं मुझे दिस ऑलवेज अट्रैक्टेड मी बट आई हैड नेवर सीन. मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था. और सब लोग बहुत डिस्करेज भी बहुत करते थे कि यार अजीब कार्टून सा छोटे बच्चे इसको पता नहीं क्या है. लेकिन वो बचपन में तो क्यूट में चल जाता था. लेकिन उसके बाद इतना कोई पसंदीदा चीज नहीं थी लोगों की. लेकिन मुझे अच्छा लगता था तो मैं पहनता था. आई एम जंपिंग बैक टू करंट टाइम एंड देन मुझे वापस ये आर्मीनियन टेलर वाली स्टोरी सुननी है. तो अब ये जो पूरा आपका एक हुलिया कहेंगे हुलिया योर आउटलुक लोग इससे इंटिमिडेट होते हैं जो आपको नहीं जानते? बिल्कुल होते होंगे. नहीं आपको लगता है कि होते हैं? हम जो दूसरे लोग बताते हैं. हाँ क्या उनके रिएक्शन से दूसरे लोग बताते हैं कि लोग इंटिमिडेट होते हैं? हाँ. क्यों होते हैं इंटिमिडेट? आई थिंक एक तो जब इंसान ये परवाह ना करे कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं तो लोग ज्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं. और फिर आप इतने मुख्तलिफ लगे तो लोग बहुत से ये भी समझते हैं शायद ये अटेंशन लेने के लिए कर रहे हैं. बिल्कुल. शुरू में मेरे वालिद भी मेरे साथ चल रहे होते हैं मुझसे बोलते हैं जरा दूर होके चलो. मैंने क्यों? वो लोग समझेंगे साथ हैं. मैंने कहा आप भी तो औलाद दूं. बोले तुम्हें अजीब नहीं लगता लोग तुम्हें देख रहे होते हैं? मैंने नहीं क्योंकि मैं भी खुद को देख रहा होता हूँ. हाँ बट internally क्या did you want attention as a child do you think? नहीं. Was it a cry for attention or no? मैं सबसे बड़ा बेटा था तो I always got मुझे हमेशा अटेंशन मिली तो मुझे उस अटेंशन की वैल्यू का ही नहीं पता था. But आप intimidating हैं? You think? Do you intimidate people intentionally or you don't? No, I don't. I mean मैं कभी intimidate नहीं हुई. जब भी किसी मिलता हूँ तो मेरा दिल करता है कि अच्छे अखलाक से मिले. हाँ बिल्कुल. और हम्बल होके मिले अच्छे अखलाक से मिले. लेकिन हाँ फिर मूछे ऊपर और फिर लोग उससे कहते हैं हाँ ये तो कोई वडेरा होगा. बिल्कुल. और वो फिर कैरेक्टर्स भी आपने ऐसे और फिर मैंने कैरेक्टर्स भी ऐसे प्ले किए. ऊपर से मैं वो वीगो डाला भी चलाता हूँ. मैं जिम्मेदारी भी करता हूँ. मैं घोड़े भी चलाता हूँ. So this look is not to intimidate people. Of course this not. This is self-expression. It is my expression. Yeah. Okay, let's get back to this Armenian tailor. तो आप वहाँ गए, वहाँ पे घोड़ों की रेसेस कराई आपने? नहीं वो घोड़े शो करता था. शो कराए. शो से अरेबियन घोड़े होते थे उनके शो होते थे उसमें कॉस्ट्यूम में शो करते थे. तो ज्यादातर अरेबियन घोड़ों के शो जो होते थे हमेशा जो आते थे उन्होंने अरबी लिबास से पहना होता था और कोई अलादीन टाइप के उनके कॉस्ट्यूम होते थे. तो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ. मैं एक वो पटका इसी तरह का पटका शेरवानी और जोधपुरियाँ मैं वो पहन के वो करता था. तो आई रियली एंजॉयड एंड पीपल रियली थॉट कि ओह माय गॉड ये कहाँ से आया. और मैं माँ को लिख के भेज देता माँ मुझे वो जो एक वो जामा वार की शेरवानी बना दें. और तो वहाँ पे लोग कहते थे कि ये कहाँ से बनवाए और हमें भी चाहिए ये. इसी तरह तो शुरू हुआ. मैं पहनना शुरू हुआ तो लोगों ने बोला ये कौन डिजाइनर है. मतलब डिजाइनर क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं था डिजाइनर क्या होता है. हम तो आर्ट से बहुत दूर थे. मैं केवड कॉलेज में पढ़ा. मैंने सोचा लोग मेरे पास क्यों आते हैं? Because I have something special. And you know what's that special? I have the ability to dream. You know, people usually wish. Yeah. You wish from here. Yes. And you dream from here. Yeah. अब यहाँ तो कुछ था नहीं क्योंकि पढ़ा तो था नहीं. यहाँ तो सब पढ़ा हुआ है ना. यहाँ सब लिखा हुआ है. When you dream, you believe it's a possibility. Of course. तो मैं इसी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही बोलता हूँ कि do not bring me a reference. You become the reference. Yeah. Who are your favorite international big designers? If you were to Balenciaga का
ایک وہ ڈیزائنر تھا اور ہمارے یہاں بھی یار بہت اچھے اچھے نئے ڈیزائن نئے بچے بھی میں نے دیکھے بہت اچھا ڈیزائن کر رہے ہیں ویری ویری کریٹو. They are very creative. Do you think clutter keeps your mind cluttered also or no? No, No, this is in the background. it's in the background. Yes. دماغ میں یہ سامنے تو چیزیں ہاں یہ مٹیریل چیزیں آپ کے لیے یا that's all a part of your دیکھو یہ سب چیزیں ہیں یہ سب آنی ہے چلی جانی ہے کوئی ٹوٹ جانی ہے کچھ خراب ہو جانی ہے بڑے بڑے لوگوں کے محل ختم ہو گئے اور صرف پیار رہ جانا تو بس پیار کرتے رہے لوگوں کو دعا دیتے رہے. ٹو بی ان ڈیمانڈ بٹ یو تھنک کہ ایک تو آپ کو اپنے یونیک ایستھیٹک کو رکھنا ہے. ڈونٹ کاپی اینی ون ایلس. You said that, right? بالکل. کہ کوئی ریفرنس آپ کا ڈونٹ ٹرائی ٹو بی لائک ادر پیپل. You become the reference نا. ہاں بٹ اس کے لیے بھی there is a process. ہاں مطلب وہ جو ایک سیلف بلیف آتا ہے کوئی نیا بچہ who wants to become a designer, someone who's just getting into this field یا کوئی آرٹسٹ ہے وہ کیا سوچے کہ میں ٹرینڈنگ چیزوں کو دیکھوں. تو جو بچے آنا چاہ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو اپنے آپ سے پوچھیں میں یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. Why do I want to be a designer? Why do I want to be a hairstylist? Why do I want to be a makeup artist? Why do I want to dress up like this? Yeah. اپنے آپ سے سوال کرو نا. یہ اگر کسی دوسرے کے لیے پھر تمہارے لیے نہیں اور اگر تمہارے لیے پھر تو تم ہی ہو. So it has to be for you first. It has to be for you. And then you can do it for others. And find out why. تو بہت سے پیرنٹس مجھے آ کے بولتے ہیں آپ مجھے بتائیں اسکوپ کس چیز میں. ہاں اسکوپ بہت خطرناک لفظ ہے یہ بہت ڈراؤنا لفظ ہے. اسکوپ از اونلی فار دا بیسٹ اینڈ اف یو آر دا بیسٹ یو ول آلویز بی ان ڈیمانڈ. اینڈ ہاؤ یو بیکم دا بیسٹ از وین یو بلیو ان واٹ یو ڈو. سو بیسٹ کے لیے جو انگریڈینٹس ہوں گے وہ اپارٹ فرام یور کریٹیوٹی ہارڈ ورک یس اسکل سیٹ یو ہیو ٹو ہیو اے اسکل. اسکل سیٹ. اسکل کے لیے اسکل کے لیے you have to give it time, practice. تو وہ کچھ it is said and we've seen also کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسکل ان کے پاس نہیں ہوتا but they have a lot of ideas and they execute them in different fancy ways. Do you think that's art if you don't have skill? No, you have to have skill. You have to have skill. If you don't have skill then you're dodging. Then you're dodging. Yeah. You have to have skill. And for skill, you have to give it time. Yeah. And you have to be patient. Yeah. And disciplined. Disciplined. And be perfectionist. اچھا کچھ آرٹسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کچھ نہیں بلکہ بہت کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اب وہ میڈیوکر اسٹف کو پیکج کر کے ان دا نیم آف آرٹ بیچ رہے ہیں ڈسپلے کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ واٹ از میڈیوکریٹی؟ Lack of skill and lack of attention to detail. Okay. God is in the details. Yeah, بالکل. That's I agree with mediocre. you. I agree with you. جب کہ آپ جانے دیں overlook کریں چیزوں کو. اس کا بھی ایک کسٹمر ہے. Yeah. You know. Who's not interested in the details. Who's not interested in detail. They want that product. Yeah. And they cannot afford it, so they would buy it. So جس طرح لوگ knock offs لیتے ہیں. کہ comfort and luxury makes you lazy and uncreative. Do you agree with that? No. A lot of people. آپ ایک سچویشن میں آ جاتے ہیں بہت غمزدہ ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کے ایموشن بھر کے باہر آتے ہیں. آپ خوش اتنا نہیں ہو سکتے جتنا غمزدہ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیا پتا جو مخمل کے بستروں میں سو رہے ہوں ان کے جو غم ہے نا وہ ہم اور آپ شاید نہ برداشت کر سکیں. تو ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم تو ہوتا ہے. تو ہم اور اگر وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور اس کو ایکسپریس کرے تو اس کا آرٹ بھی ایسا ہوگا کہ جیسے کسی بزرگ کی عبادت. ایبسلیوٹلی. تو غم وہ نہیں ہے جو دکھتا ہے. غم تو ہم دیکھ تو نہیں سکتے کہ کیا کس چیز سے غم ہو رہا ہے. محسوس. بالکل. جو اس کے لیے گولی نہیں کھانی. یس. اینڈ آرٹ از آلسو کہ محسوس کر کے آپ ایکسپریس کریں. ہر چیز محسوس کرنی ہے. So who's your favorite muse? Yusuf, like who do you like to dress up or have? Yeah, when I first came here, my first muse was Amna Sheikh. I designed a lot of stuff for Amna. Bilkul. A beautiful human. Yeah. What a beautiful person. Yeah. Or you've been my muse. Yes. So I mean, there's been a lot of, a lot of. یہ وہ لوگ جو آپ کو جج نہ کریں ان سے آپ کو خوف نہیں ہوتا. جس کو خوف نہیں ہوتا
वही आपका म्यूज है. सोनिया हुसैन भी हाँ. बहुत, वो भी बहुत. आपके कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से कैरी करती है. You know, I've designed a lot of things thinking of her also. बहुत सारे लोग हैं, राबिया है, you know, बहुत सारे लोग have been, you know, in my life, जिन्होंने मुझे help किया. हाँ. They're the ones who helped me. These muse कौन है जो आपकी मदद करें? They're all your friends. बिल्कुल बिल्कुल. और इंटरनेशनली अगर आप इस वक्त कोई एक्टर या कोई भी पब्लिक फिगर, कोई भी सेलिब्रिटी को if you thought कि इसको मैंने ड्रेस अप करना है, I would love मुझे to. करना था लेडी डायना को. वो तो करना था. और अब जो खातून मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है जमाइमा. I would love to. वो तो हो भी सकता है. Why don't you? हाँ देखें जब वक्त आएगा तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल. Anybody in like Hollywood you'd say कि इनको मैं रेड What you have कार्पेट पे. done, why would you want to repeat? But someone really like, what if you were to dress someone up for the Met Gala? Who would you dress up? Arundhati Roy. Oh, I would like to dress Arundhati. yes. जिनको अरुंधति रॉय का नहीं पता, वो जरा गूगल करें कि वो कौन है. वो एक राइटर है. God of small उनकी एक things. किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, और उसका इम्पैक्ट अभी भी है. आई थिंक अब फिर पढ़ने का टाइम आ गया है. किताबें पढ़ना बंद कर दी है ना हमने. ये जो स्मार्टफोन्स आ गए हैं हमारी ज़िंदगी में. एंड आई रेड समथिंग समवेयर which holds so true. स्मार्टफोन्स मेक पीपल डम. सो हम दूर जा रहे हैं किताबों से. अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया है. 7 seconds के अटेंशन स्पैन्स हैं अब सबके. कोई रील पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो अगर शुरू के 5 सेकंड के अंदर आपकी अटेंशन ग्रैब नहीं हो रही, इट्स गॉन. Too much information coming your way. What do you think of all this? How does one fight this? देखिए बात सुने. You can't fight it. सबसे पहले तो आपके पास डेटा है ना. Data is useless if it's not sifted. When Yes. it's sifted, becomes information. Yes. But what do you do with information if you do not put it to practical life? In practical life. When you put it into practical life, it becomes knowledge. Yes. हम वहाँ के रुक जाते हैं. वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हमारी मीरास है. ये हमारी मिल्कियत है. ये मेरा आइडिया था. जैसी आपके पास आ जाए ये अमानत है. You have to give. आगे बांटनी है. उसके बाद you get wisdom. Yeah. फिर जवाब आते हैं. बिल्कुल. जो आप सीख रहे हैं वो आप फौरन आगे निकालें. वो जवाब आते हैं. फिर बिल्कुल. जवाब आते हैं. सदका जारिया तो Then वो you भी है. get wisdom. And that's what we should crave for. Wisdom. Absolutely. We're going to say goodbye. Thank you so much. ना आने पे रोक ना जाने पे टोक. कि इतना प्रेशियस टाइम आपने निकाला है अपना, और इतने अच्छे मोमेंट्स फ्रॉम योर जर्नी शेयर किए हैं यूसुफ. यू नो, आई मीन आई वुड हैव कम टू सी यू एनीवेज, लेकिन मैंने सोचा कि व्हेन आई एम हैंगिंग आउट विद यू, जो मैं एब्जॉर्ब कर रही होती हूँ वो क्यों ना हम और लोगों तक पहुँचाएं. And I hope that this show का मकसद, look, there's so much, like I said, there's so much content right now. इतने इंटरव्यूज हैं, इतनी पॉडकास्ट्स हैं, इतने शोज हैं. आप यूट्यूब पे देखें, there are a million shows you'll find. But the point of this show is not just कि ऐसे लोगों को हम लोगों तक लेकर आएं जो कुछ अपने फील्ड्स में माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बट ऑल्सो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा, किस तरह अपनी विजडम को, नॉलेज को यूज़ किया, और किस तरह आगे बढ़ाते हैं अपनी विजडम, एंड किस तरह हम उनसे कुछ सीख सकते हैं. सो दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस शो. एंड थैंक यू सो मच फॉर बहुत सारा प्यार, बहुत सारे फूल और ढेरों दुआएं. थैंक यू.